Minecraft pero bawal ko makita yung desert. Okay. Palabas ko. Yan. Pusa. Lots! Saan yung ano ko? Kain ko. Dito yun ah. Ba may kinuha na. Uy, watermelon. Wow! Watermelon. Okay. Bukunin kitang pusa ka eh. Joke lang. Okay, dito tayo. Okay. May Social? Social yarn? Daming pinto ah! Social yarn? Daming pinto ah! Hindi ako makadaan yun. Okay. May chest din eh. Wala. Kaalam. Okay. Nahulog ka pa! Aray ko! Wait lang. May carrots. Yan carrots. Ito. Nawalan na. Nag-crouch na ako, di pa ako kasha. Yot. Rotting flesh ayoko nun. Uy. Kaya to. Ano to? Pati pinagsama ko yung pagkain dito. Yots. Bawal pala eh. Lagay ko lang yung recorder ko dun. Okay. Naulan na. Aray ko. Uy. Ano kaya to? Bot. Tanga ba yan? Lang. Tukbo. 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 Ayan. Aray ko. Man. Takbo. Tukbo. Oh! Muntik na! Muntik na! Muntik na, boy! Pa. Oh! Buti din! Buti din! Rico! Wait. Aray ko! Oh, buti din! Buti din! Mamatay ba yung ano? Oh! Patay! Di mo na batuan. Takbo ka, Rico! Tama yan. Diling yan. Patay. Uy.
Yung goal ko lang, ano, baka hanap ng ano, ng diamond. So guys, magantay na lang kayo ng part 2. Bye.